বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতন প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন বাগেশ্বর ধাম সরকার। কড়া ভাষায়, স্পষ্ট ভাষায় তিনি এর নিন্দা জানিয়েছেন এবং ভারত সরকারের কাছে তিনি কিছু আর্জি জানিয়েছেন। তিনি কি বলেছেন বা তিনি ঠিক এই প্রসঙ্গে কি করতে চেয়েছেন, বাংলাদেশের হিন্দুদের উদ্দেশ্যে তিনি কি বার্তা দিয়েছেন, ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি কি বলেছেন, আসুন এই ভিডিওতে তার মুখ থেকেই জেনে নিই। তিনি কি বলছেন সেটা জানবো আমরা তার মুখ থেকেই। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय विश्व सनातन। का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। हम आज ही भारत भूमि वापस आए हैं। लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखती हुई जो खबरें और हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है हमारा, मन बहुत अप्रसन्न है हमारा। स्वाभाविक। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए। वाह, खूब इसके भालो लिए बहुत खबर এটা। धन्यवाद। लेकिन हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं भारतीय नागरिक होने के एकदम। नाते कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं और जो भी आना चाहें उन्हें शरण भी दी जाए। एक और हमारी मांग है और विशेष अपील है, हिंदुओं से भी प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गौर करें, इस वीडियो को पूरा जरूर सुने और वो ये निश्चय अपील सुनबो, है পুরো हमारी ভিডিওটাই कि শুনবো उनको আমরা। विशेष अधिकार भी दिया जाए। হুম। चलो, बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यवस्था तो हो जाएगी। हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे, अर्जी प्रार्थना भी ছাড়া কি বা করতে পারি सब कुछ আমরা? करेंगे, अपने निवेदन सामर्थ्यता जितनी है हम उतनी करेंगे। भारत सरकार उसके लिए दोनों हाथ खोल रही है, उसके वाह। लिए उनको धन्यवाद। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा? যে বিষয়টা নিয়ে এতদিন ধরে আমি ভিডিওতে বলছিলাম, এই একটাই প্রসঙ্গ যে শুধুমাত্র বাংলাদেশে আগুন লেগেছে বলে পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষের হিন্দুরা যদি এখনো চোখ বুজে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টা কিন্তু ভালো হবে না। হ্যাঁ, আমি এটা বলছি না যে কালকে গিয়ে উঠে আপনি সব মুসলমানদের কেটে ফেলুন, এরকম নয়। আমি কখনো কিন্তু আপনাদের এই ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিতে চাই না বা বলছি না, কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের ভালোবাসবো, আমরা অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকবো, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তাদের ভালোবাসবো, কিন্তু নিজেদের সুরক্ষাটা কিন্তু নিজেদের চিন্তা করতে হবে। শেষ দেশ এই ভারতবর্ষ আমাদের হিন্দুদের কাছেই রয়েছে। যদি এটাও চলে যায় তাহলে হিন্দুরা কোথায় যাবে? দেখুন আরো কি বলছেন স্বয়ং বাগেশ্বর ধাম সরকার। हिंद महासागर या अटलांटिका या কোথায় फिर যাবে? हिमालय जाएगा? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते। সত্যি सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। না। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। पर आज तुम्हारी आंखों জাগুন के হিন্দুরা, सामने, জাগুন। आज আর কত तुम्हारी ঘুমাবে? मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिघाड़ रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार करते हैं। হ্যাঁ, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है, একদম। संविधान এটা ने सबको গণতান্ত্রিক अधिकार দেশ, दिया সংবিধান আমাদের এই और অধিকার भारत में দেয়। होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए। হিন্দু রাষ্ট্র বিষয়ে যদিও আমার নিজস্ব একটা পয়েন্ট অফ ভিউ রয়েছে এবং এই পয়েন্ট অফ ভিউ নিয়ে আমি একটা ভিডিও তৈরি করেছি এবং সেই ভিডিও কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলেই রয়েছে। আপনারা চাইলে সেই ভিডিও কিন্তু দেখতে পারেন। হিন্দু রাষ্ট্র বিষয়ে আমার নিজস্ব কিছু মতামত রয়েছে, নিজস্ব কিছু পয়েন্ট অফ ভিউ রয়েছে, যেগুলো আমি সেখানে আলোচনা করেছি। যাই হোক, আমরা এখানে আলোচনা पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। সেটাই আমারও हम उसमें বক্তব্য। सबको बुलाएंगे। दुबई हाँ। में सब लोग रहते हैं, ঠিক, अन्य देशों में भी सब देशों के একদম। लोग। দুবাই তো মুসলিম রাষ্ট্র, সেখানে কি হিন্দুরা থাকছে না? তাহলে ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র হলে মুসলিমরা চলে যাবে, এগুলো বা মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে? যদি এরকম হয়, যদি আমি আপনাদের বলছি, যদি ভবিষ্যতে কখনো ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র হয় এবং সেখান থেকে যদি মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়ার কথা কোনোদিন ওঠে, আমি আমি কিন্তু তার প্রতিবাদ জানাবো এই চ্যানেলে, আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের। और सभी मजहब के लोग रहते हैं। हमारे भारत में भी सभी मजहब के लोग रहें, शांति पूर्वक रहें, लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो वो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए, शरणार्थी तो ना कहलाए। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का হ্যাঁ, গত কয়েকদিন ধরে যে ভিডিওস আমি আমার চ্যানেলে দিয়েছি, আপনারা দেখেছেন যারা যারা তারা জানেন। এখানে অনেকেই কমেন্ট করেছেন আমি হিন্দু মুসলিম বিভেদ করছি বা এটসেট্রা, এরকম কিছুই করছি না।
আমি চাই না হিন্দু মুসলমানের বিভেদ হোক, কিন্তু অলরেডি যে বিষয়টা বিভেদ হয়ে রয়েছে সেখানে আমি চাওয়া বা না চাওয়ার মধ্যে কিছু আসে যায় না। সেই একই কথাও কিন্তু উনিও বলছেন। হিন্দুদের জাগানোর চেষ্টা করছি আমি, বা উনিও যে কথা বলছেন সেটাই, জাগুন হিন্দুরা, जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, জাগো जागो, हिंदू जाग। एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश में सभी लोग शांति पूर्वक रहें। हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, वहां रहने वाले कुछ लोगों से संपर्क में हैं, हम उनसे दूरभाष से भी हम उन पर चर्चा करेंगे। और आप चिंता न करें, हनुमान जी से हम बागेश्वर धाम অবশ্যই এদের মানে এই বাগেশ্বর ধাম সরকার বা এরা ধর্মক্ষেত্রে বা আমাদের এই ভারতবর্ষে এদের স্থান অনেক উপরে, এদের হাতে অনেক পাওয়ার রয়েছে। আজকে এদের এই প্রতিবাদটা বা এদের এই বক্তব্যটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এনারা কি বলছেন বা কি করছেন এগুলো সনাতনী হিন্দুদের মনের মধ্যে সাহস যোগায়, শক্তি যোগায়। কিছু হোক চাই না হোক, এই যে সামান্য একটি কথা বা একটি প্রতিবাদ, এই শব্দগুলো যে কতটা কতটা শক্তি যোগায় সেই মানুষ, মানে হিন্দু মানুষদের কাছে যারা নিপীড়িত হচ্ছেন, আজকে অত্যাচারিত হচ্ছেন, লাঞ্ছিত হচ্ছেন বাংলাদেশে, এগুলো দরকার আছেন। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। भारत में आ गए, हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। भारत के लोग भी अपना ध्यान रखें, सभी मजहब के लोग प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत प्यारा देश है, रंग बिरंगा देश है। सब हिलमिल करके रहो, विश्व में शांति हो, यही प्रार्थना है। पर फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहां जाओगे? হ্যাঁ, সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ। সবাই সুখী থাক, সবাই ভালো থাক, এটা আমরা বলি সনাতনী হিন্দুরা। আমরা সবার ভালো চাই, শুধু হিন্দুদের ভালো চাই না। সবাই ভালো থাক, সবাই সুখে থাক, মুসলমানও ভালো থাক, খ্রিস্টানও ভালো থাক, শিখও ভালো থাক, জৈনও ভালো থাক, আদিবাসীরাও ভালো থাক, প্রত্যেকে ভালো থাক, আমরা এটাই চাই। কিন্তু অন্যের ভালো চাই বলে নিজের খারাপটাকে মেনে নেব না কিন্তু। হিন্দুরা জাগছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা যারা ভিডিওটা দেখলেন। আপনাদের বক্তব্য কি, আপনাদের এই ওনার বক্তব্য শুনে কেমন লাগলো ইত্যাদি নিচে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, সঙ্গে থাকবেন। হর হর মহাদেব, জয় সনাতন, জয় সনাতনী।